Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today kita akan buat question number 5 pada chapter 9 electrostatic force. Question 18 page 522 dalam buku besar korang. Okay, soalannya. Determine the electric field strength at the point 1 cm to the left of the middle charge shown in figure P15.8. So ini adalah figure dia. Question number B, if a charge of negative 2 microcoulomb is placed at this point, what are the magnitude and direction of the force on it? So, apa yang korang perlu buat? Kita buat figure dia semula. Okay, dalam satu garis lurus, okay, ada 3 charge. Charge yang pertama adalah charge positif 6 microcoulomb. Alright. Charge yang kedua adalah 1 positif 1.5 microcoulomb dan charge yang ketiga adalah negative 2 microcoulomb. Okay. Seterusnya, jarak between 6 and 1.5 adalah 3 cm and between 1.5 to negative 2 charge microcoulomb is about 2 cm. Okay, tapi dalam soalan, dia minta determine the electric field strength. So dia minta electric field strength at a point 1 cm to the left of the middle charge. Okay, to the left of the middle charge. So this is a middle charge. So dia minta what the electric field strength 1 cm left. Okay, if 1 cm left, so kita assume dia berada di sini. Okay, kita nak determine electric field strength pada point ini dan ini kita assume ini sebagai point P. Okay, so jarak di antara point P to 1.5 adalah 1 cm dan jarak point P to 6 is berapa? Good, 2 cm. So, seterusnya kita dah tahu kita nak cari electric field strength pada point P. Apa yang korang perlu buat? Okay, kita perlu lukis free body diagram. Okay, free body diagram for point P, electric field at point P. So yang pertama kita assume Q1 ini sebagai positive 6 microcoulomb. Q2 is 1 positive 1.5 microcoulomb and Q3 is negative 2 microcoulomb. So electric field, first kita determine electric field pada point Q1. Okay, remember the charge at point P is always positive ataupun point P ini dikenali sebagai test charge. Okay, test charge. So test charge is always positive charge. Okay, jadi kita cari pada Q1 dahulu. Okay, Q1 is positive. So point P kita ini tadi test charge kita yang bercharge positif. So positif dia akan jadi apa? Repel or attract? Repel. Good. So if dia repel, kita akan ada electric field for E1. Okay, E1. E1 itu refer kepada charge Q1. Alright, seterusnya electric field pada point pada charge Q2 ataupun 1.5 microcoulomb. So positive repel or attract? Repel. Good. So repel. So ini adalah E2, maksudnya due to Q2. Alright, good. Seterusnya pula di antara point P, electric field at point P to negative 2 microcoulomb. So positive, negative, attract or repel? Attract. Good. So if attract, kemana anak panah? Anak panah adalah ke arah sini. So ini kita letak sebagai E3 ini refer kepada charge negative 2 microcoulomb. So kita dah ada satu anak panah, okay, ataupun kita panggil sebagai free body diagram yang menunjukkan arah vektor bagi electric field kita. Jadi kita tahu how to calculate. So kita masuk dalam calculation.
kita tahu equation for E is equal to K. K what? KQ over R square. Okay, KQ for R square. So kita kiralah satu. So ini adalah equation for electric field. Okay. Kita determine for Q1 dahulu. Okay, E1. Okay, K is column constant. So nilai for the column constant is berapa? Okay. Okay, berapa nilai K? Okay, nanti korang carilah. Okay, masukkan nilai Q. Q adalah 6 darab 10 negatif 6 column over R. R jarak dia ini tadi berapa? Okay, jarak daripada Q1 ke point P adalah 2 cm. So if 2 cm, so dia adalah 2 darab 10 negatif 2 cm square. Okay, remember to put the square. So kamu akan dapat jawapan for electric field Newton per column. So habis E1, cari pula E2. Okay, masukkan nilai Q2 1.5 micro ataupun 10 negatif 6 column over jarak mereka R square. Okay, jarak di antara point P to the point this one. Okay, point ini berapa tadi? 1 cm ataupun 1 eksponen negatif 2 cm square. So kamu akan dapat jawapan N per column. Seterusnya for E3. Okay, kolom constant, nilai kolom constant berapa ya? Ingat, kita masukkan Q2 pula. So tak perlulah bawa the nilai charge of negative 2 tu. Okay, 2 negative 6 over berapa jarak mereka? Jarak mereka adalah 2 cm ataupun 2 darab eksponen negatif 2 square. So kamu akan dapat jawapan Newton per column. Dah selesai? Belum selesai lagi. Apa yang kamu perlu buat adalah cari resultant electric field strength. So kita tahu tadi kita punya figure seperti ini, okay, ataupun FBD kita ataupun free body diagram kita seperti ini. So inilah vector, direction dia adalah seperti ini. Apa yang kita perlu buat adalah kita tahu bahawa ini adalah Y dan inilah X. Okay, kita letak sebagai XY. Itu terletak pada X-axis yang negatif. Okay, pada keadaan yang negatif. So sepatutnya E2 plus E1 plus E3. Maksudnya resultant adalah hasil tambah electric field. Tetapi oleh kerana itu terletak pada negative direction x-axis, so kita letak dia sebagai negatif. So kamu akan dapat jawapan, nilai jawapan dia adalah apa? Kamu akan dapat nilai jawapan dia adalah 2 eksponen 7 Newton per column. So the direction dia pergi ke mana? Direction dia adalah to the right. Alright, question B. Okay, finish for the question first question. Okay, kenapa dia to the right? Sebab dia sebab nilai di sini electric field ini adalah positive. So dia adalah to the right direction. Okay, question B pula. Question B. If the charge of negative 2 megacoulomb is placed at this point, what are the magnitude of n direction of the force on it? So, if we change, okay, pada point P ini kita letak nilai charge sebanyak negative 2 microcoulomb, berapakah nilai the magnitude of force? Easy. Okay, so kita tahu bahawa electric field strength is equal to apa? Electric field strength adalah F over Q. Okay, ataupun F ini tadi K, Q1 Q2 over R square over Q.
Okay. So Q kita boleh padam di antara Q. So dia akan jadi K Q over R square. Okay. Okay. Tadi dia minta nilai force. So force is equal to E R times Q. Okay. Q ini tadi dia simpan. Kita letak sebagai, kita replace dia sebagai 2, negative 2 microcoulomb. So ER resultant force tadi 2, 7, exponent 7, put 2 here, ataupun 2, 10, negative 6. So kamu akan dapat jawapan dia 40 Newton ataupun negative charge negatif. So ini adalah nilai magnitude. Okay, nilai magnitude for force adalah 4 Newton. Okay, and the direction is to the left. Why to the left? Because dia membawa charge negatif. Okay, that's all untuk question number 5. Kita akan pergi question seterusnya.